প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আগামী 24শে জুলাই 7ই আষাঢ় শুক্রবার 2026 শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের উল্টো রথযাত্রা। এই উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে আমি প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে একটি গান আপনাদের আজকে শোনাবো আর জানাবো তার সাথে জগন্নাথ দেবের প্রিয় খাবারগুলি কি। আসুন আগে আমরা গানটি একসাথে সবাই মিলে গাই, তারপরে খাবারের নামগুলি আপনাদের বলে দেব। জগন্নাথ চাকা নয়না, जगन्नाथ चाका नैना, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाका नैना, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाका नैना, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरे ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरे ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाका नैना, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुझे छोड़ जाओ मैं अब किसके दुआरे, तुझे छोड़ जाओ अब मैं किसके दुआरे, तुझे छोड़ जाओ अब मैं किसके दुआरे। जगन्नाथ स्वामी मेरे आँखों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे आँखों के तारे। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाका नैना, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चाका नैना, जगन्नाथ चाका नैना, जगन्नाथ चाका नैना। ভক্তবৃন্দ, গানটি এখানেই শেষ হলো। এখন আমি আপনাদের জানাচ্ছি জগন্নাথ দেবের প্রিয় খাবার। জগন্নাথ দেবের প্রিয় মিষ্টি হলো জিলাপি, আর জগন্নাথ দেবের প্রিয় ফল হলো কাঁঠাল। আপনারা সবাই জানেন, তবু আমি আরেকবার বললাম। তাহলে আজকের মতো আমার ভিডিওটি এখানেই সমাপ্ত করলাম। নমস্কার।